Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudatil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa inna muhimmata salahil usrati wa tarbiyatal abna'i min a'zamil muhimmati allati yastariku fil qiyam bihal abu wal ummu wa hiya muhimmatun tata'allaqu bi sya'nin wajibil abawaini bit tarbiyah wa iqamat al-ususil wahyi wal fahmi anillah bal wa ususil khilafati anhu ta'ala bi amrihi abral usrati wa ta'til madrasatu musanidatan wa musa'idatan laha haitsu yatalaqqal abna'u wal banatu fiha nasiban min akhbaril wahyil karim wal fiqhi fid dinil azim was sunnatil gharra'i wa adabil mustafa abiz zahra'i sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ma yatalaqqawna min ma'lumatin ukhra fi mukhtalafil mawadi wa bidzalika yatahayya'una lil qiyami bidawr min adwaril khilafati anillahi ta'ala fi ardihi. Mafhumul khilafah, makna al-khilafati anillahi ta'ala fi ardihi iqamatu manhajihi alladhi irtadahu wa bayyanahu fima awhahu ila nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi khatama bihi an-nubuwata war risalah wa ja'alahu sayyida ahli al-bayani wad dalalah alaihi salahu wassalam. وذلك أن كل عمل وكل مسار وكل حركة في الحياة تخالف هذا المنهج الإلهي هي سبب فساد الإنسان وفساد حاله ومجتمعه ودنياه وآخرته فلا يحصل فساد ولا شر ولا خروج عن الخبور والخيور للإنسان إلا بمخالفته لمنهج الله تعالى في قول وفعل ونية. فالقيام على ما يحب الله في الأفعال والنيات والأقوال هو الخلافة عن الله تبارك وتعالى في أرضه تتم به الإمارة للأسر والديار والمجتمعات بمختلف شؤون آياتها في المهن والهرف والأعمال المختلفة ويكون إحسان العامل لعمله في مهنته وفي هرفته وفي زراعته وفي تدريسه وفي وظيفته وفي صناعته وفي خياطته إلى غير ذلك مع القيام بالدور الأصيل وهو دوره في الأسرة ودوره في البيت وذلك بقيام الإنسان بواجبه في بيته أساس الرحمة أساس الرحمة والألفة وإدراك أننا عبيد لإله خلقنا لا عبث ولا لعبا. عبيد لإله. كيف عبيد لإله وإدراك للإله خلقنا لا عبثا ولا لعبا يقول ربنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق من هذا العبث. التربية من منظور رباني. مفهوم التربية هو القيام على حراسة الأوامر الإلهية وتطبيقها وتنفيذها في الواقع وصبغ النفوس بصبغة الإعظام لهذه الأوامر والرغبة في العمل بها. أول مظاهر التربية من عهد النبوة إن مهمة التربية منذ أن حملها سيد المربين صلى الله عليه وسلم في أول ما حملها ألقاها إلى صدر وقلب المرأة الصالحة خديجة بنت خويلد فهي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن صلاح الأسرة ودور الأبوين فيها دور عظيم وكبير. Sarena beliau mau salawat dan salam dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau atabu bahwa kebagusan dalam rumah tangga dan kewajiban dua orang tua kak dintoh adalah suatu yang hal penting. Wahia
من المهام التي يشترك فيها الأب والأم. Kebaikan rumah tangga Kak Dinto adalah tanggung jawab bapak dan ibu. ولا بد أن يكون الأب والأم على مستوى من الوعي حتى يستطيعون إصلاح الأسرة. Dan bapak dan ibu Kak Dinto harus mempunyai kemampuan dalam memperbaiki rumah tangga ipun. من أجل أن يقيموا حق الخلافة التي أرادها الله منهم في هذه الأرض. Kemampuan dua orang tua Kak Dinto untuk menegakkan khilafah, kegantian dari Allah Subhanahu wa taala di bumi. فالله استخلفنا على ظهر هذه الأرض. Allah tetiaki abak setuju Kak Dinto kegantian khalifah nang bumi. وأمرنا أن نقوم بحق الخلافة. Ben paringin amanat dek kapten sareng ajunan untuk menjaga إلا إذا كان على مستوى من الوعي. Ben khilafah Kak Dito tidak berdiri kecuali orang yang Kak Dito agatuan ilmu dan pengetahuan. ومعنى الخلافة عن الله إقامة منهج الله الذي ارتضاه على ظهر هذه الأرض. Ben khilafah Kak Dinto adalah melaksanakan apa sih kesokanan Allah Subhanahu wa taala nang bumi. Kak Dito nyaman khilafah. فإقامة هذا المنهج هو الخلافة. Ngelaksanaaki pon pakon beneng seneng Allah Kak Dito khilafah. وكل عمل على ظهر الأرض يخالف هذا المنهج فهو سبب للفساد. Ben setiap kelakuan, pekerjaan setak pada kalaban syariat ben kan kesokan Allah Kak Dito akan atetiaki kerosakan. فساد الإنسان. Kerosakan manusia. فساد حاله. Tengkan nasir bekal rosak. فساد المجتمع بما فيه. Masyarakat bekal rosak. كل الفساد الذي يجري سببه الخروج عن هذا المنهج. Ban kerosakan Kak Dinto sumber dari Kak Dima. Engki dari polana tak padah kalaban syariat ben kon kesokan Allah. فإذا قام الإنسان بما يجب عليه من أقوال من أفعال هذا أقام الخلافة التي عليه. Mana bisa semakin orang kelak Kak Dito ngelaksanaki baik Kak Dito apa ning kemanfaatan dak ka orang lain ben ngelaksanaki kan kesokan Allah berarti Kak Dito ampun teti khilafah. وهذه الخلافة تقام في كل شيء في الحياة. Ben khilafah Kak Dito di semua aspek. في المهن، في الأعمال، في البيوت. In dalam kelakuan, in dalam pekerjaan, ben in dalam rumah. كان الإنسان في وظيفته، كان في بيته، في أي مكان. Dan setiap pekerjaan orang kelak Kak Dito mungkin jadi khalifatullah ning setiap tempat dan setiap waktu. لا إله إلا الله. لأن الإنسان يدرك أنه عبد للإله الواحد الأحد فلا بد أن يقيم منهجه في الوجود. Anak abdi sareng ajunan mak wajib ateti ngelaksanakan khilafah karena abdi sareng ajunan kabulana Allah Subhanahu wa taala ngabdi dak ka Allah kudu ngelaksanaki pon apa sekan kesokanin ban sepakon Allah Subhanahu wa taala. إذن نحن عبيد للإله لم نخلق عبث. Ben Allah Subhanahu wa taala atetiaki aba Kak Dinto beni sembarangan ban sobong parlona. كما سمعتم في الآية فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله من هذا العبث فلم يخلقنا الله عبثا. Akati ajunan semerang nang ayat Kak Dinto si arte tafsirna epon bahwa apa sampean ni kenyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tetiaki ajunan Kak Dinto sebagai permainan atau sebungkunan punten ben ajunan bakal abelia dak ka Allah ben epentain pertanggungjawaban sareng Allah Subhanahu wa taala. أما مفهوم التربية Anapun bisa faham dari tarbiyah من منظور رباني لا من منظور الخلق. maksud dari pendidikan tapi dari kan kesokan Allah Subhanahu wa taala. قال هو القيام على حراسة الأوامر الإلهية وتطبيقها ثم تنفيذها في الواقع. Ban saya maksud pendidikan Kak Dinto adalah ajaga konpakon Allah Subhanahu wa taala ben melaksanakan ben menjadikan itu nyata di setiap kelakuan dan kejadian kita. لا إله إلا الله. ثم يصبغ نفسه بصبغ الإعظام لهذه الأوامر يعظمها والرغبة في العمل بها يكون عنده رغبة وأن يعمل بما في هذه الأوامر. Tapi bukan cuma ngelakonin kan pakon Allah, tapi menanam di diri sendiri itu ngaku-ngaki dak ka pakon Allah. Melaksanakan pakon Allah tapi juga kelabun ngaku-ngaki dak ka Allah ben seneng ngelakonin pon apa sih kesokanin Allah. أول مظهر من مظاهر التربية التي ظهرت في عهد النبوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
Semakin jelas lagi tentang pendidikan yang ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأول أسرة قامت في عهده صلى الله عليه وسلم. Dan pendidikan yang dimulai di waktu zamannya Nabi Muhammad adalah mulai dari kekeluargaan. قذفها النبي صلى الله عليه وسلم وألقاها في صدر أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. Pendidikan pertama kali tanam kalaban Rasulullah sabak nang atenah puna abtina sarang ajunan ingki kata Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. فهي أول من عرف خبر هذه التربية وأول من عرف سر هذه التربية. Ban Sayyidatuna Khadijah ingki kata itu pertama kali searsaaki pendidikan dari Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu. أول ما نزل عليه الوحي خرج مباشرة رسول الله عن أمنا خديجة وأخبرها. Pertama kali ayat Taurat dak Kanjeng Nabi Muhammad langsung ngatorak Nabi Muhammad langsung ngatoraki dak ka Sayyidatuna Khadijah. فكان أول قلب يتلقى هذه الرسالة قلب خديجة. Mangana Sayyidatuna Khadijah kak dinto pertama kali seneremah pendidikan engki kak dinto atena Sayyidatuna Khadijah. من هنا أخذت أم المؤمنين خديجة تعالج نفسها. Maka kak dinto Sayyidatuna Khadijah kak dinto semangken ningalen dak ka abak tibiin. حتى يتمكن الإيمان من قلبها. Sehingga iman kak dinto mancap nang atena Sayyidatuna Khadijah. وأدت الدور الذي عليها رضي الله عنها وأرضاها. Ban iman kak dinto ketika mancap beliau melaksanakan apa kewajiban-kewajiban iman tersebut. وكان مصيرها وكان مقامها أن جاءها السلام من السلام سبحانه وتعالى. Sampai beliau kak dinto ngoleh salam dari Allah Subhanahu wa taala. وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بقصر في الجنة وعادها إلا في الدنيا. Dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aparingin kabar dak ka Sayyidatuna Khadijah simapunga beliau bahwa beliau kekalaan dia istana nang swarga padahal beliau ki beda itunya. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا الدور الذي قامت به كذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. Banega dinto jelasaki cukan tarbiyah pendidikan saya terima Rasulullah kak dinto cukan laksanaki أول ما قامت بأم المؤمنين خديجة. kalau cukan laksanaki kalaban Sayyidatuna Khadijah. وهذا عندما ذكرها رسول الله عن أم المؤمنين عائشة. Ban kak dinto seputaki nang waktu Rasulullah sareng Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Aisyah. وتعجبت السيدة عائشة من أن النبي يذكرها كثير حتى بعد موتها. Ban Sayyidatuna Aisyah kak dinto tak kerjot heran anapa Nabi Muhammad kak dinto mak laku nyebut Sayyidatuna Khadijah walaupun tinggal umur. وكان حتى يقسم اللحم على صويحبات خديجة. Bama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apati keking kak dinto amasak kak dinto tengah-tengah ekiremaki dak kancah-kancah teman-temannya Sayyidatuna Khadijah. فغارت أم المؤمنين عائشة. Sampai Sayyidatuna Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah kak dinto cemburu. وقالت يا رسول الله ما تذكر من عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خير منها. هذه عجوز قد هلكت خلاص يعني قد ماتت. ايش تذكرها بدلك الله خير منها. تقصد نفسها. Sayyidatuna Aisyah kak dinto sampai atuh Rasulullah anapa junan mak lako nyebut reng bini tuah dari Quraisy kak dinto. Padahal ampun gentes lebih bagus. Maksudnya abak tibin kak dinto. وهنا جاء دور التربية. Kak dinto Rasulullah laksanaki pendidikan. فالتفت إليها يربيها صلى الله عليه وسلم. Ban Rasulullah semakin ninggalin dak ka Sayyidah Khadijah Sayyidah Aisyah sampai adidi. ويهيئها لهذه التربية. Ban Sayyidatuna Rasulullah kak dinto semakin menyiapkan Sayyidatuna Aisyah supaya jadi pendidik juga. قال لا والله ما أبدلني الله خير منها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin atabu la ya Aisyah Allah tak akan tain lebih bagus daripada Khadijah. انتبهي تظنين يا عائشة أنك أفضل عندي من خديجة. Apa sampean nyangka bahwa Mbak Andre lebih bagus daripada Khadijah? وإن كنت أصغر منها سنا. Walaupun Mbak Andre lebih muda. لكن خديجة آمنت بي حين كفر بي الناس. Tapi saya kengak kalau ban Rasulullah Sayyidah Khadijah kak dinto iman percaya dak ke Rasulullah waktu ada saya percaya kan. وصدقتني حين كذبني الناس. Ban Sayyidah Khadijah kak dinto napa nyaman percaya kan Nabi Muhammad waktu ada saya percaya kan Nabi. وآوتني حين طردني الناس. Ban Sayyidah Khadijah kak dinto aja gah ban ngelindungi Rasulullah waktu setejan manusia nolak dak kan Nabi Muhammad. وفدتني بمالها ونفسها. Ban Sayyidah Khadijah dinto abela Nabi Muhammad kalaban abak tibin ban kalaban setu aja harta. فلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. Maka dari kak dinto Allah tak akan teh Khadijah kalaban pasir aboy. هنا تربت السيدة عائشة. Kak dinto Sayyidah Aisyah nerima pendidikan dari Nabi Muhammad. وعرفت أن القضية ما هي من كبير ومن صغير.
ban Sayyidah Aisyah ngaoningin bahwa kak dinto kebaikan kak dinto benih pola neraja ban muda. وتجاوزت هذا المستوى أن تفكر في هذا كبير هذا صغير هذا ثيب هذا بكر هذا تجاوزته خلاص. Ban Sayyidah Khadijah semakin ampun lebih daripada pandangan-pandangan kita. Beliau kak itu lebih ngaoningin bahwa kebaikan bukan dari praban ban dari apa namanya janda. وعرفت أن القضية قضية إكرام لمن بذل من أجل الله. Dan semakin beliau Sayyidatuna Aisyah ngaoningin bahwa kefokusan kak itu ketika orang mencurahkan hartanya untuk Allah Subhanahu. وتعلمت من رسول الله. Dan Sayyidah Aisyah semakin ngaoningin dari Rasulullah. وأكبر دليل على تعلمها من رسول الله أنها هي تروي هذا الحديث بنفسها أم المؤمنين عائشة. هي تروي هذا الحديث. Dan hadis kak dinto saya cerita tentang Sayyidatuna Khadijah, kak dinto sebuah pendidikan dekat Sayyidatuna Aisyah alaiha ridwanullah taala. أم المؤمنين عائشة استفادت من النبي والدليل استفادتها أنها هي تروي الحديث. Ban Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah kak dinto muntut faidah dari Kanjeng Nabi Muhammad yang dalam cerita kak dinto. دليل استفادتها أنها هي روت هذا الحديث بنفسها. Ban Sayyidatuna Aisyah kak dinto ngalak faidah bukten aja Sayyidah Aisyah kak dinto nerima pendidikan polan Sayyidah Aisyah tibi sak riwayatake hadis kak dinto. ما هي عوامل التأثير في التربية؟ Mohon apa semakin inti poin-poin dari pendidikan kak dinto. هناك مهمة وهي الخلافة كما ذكرنا. Kak Dito pada titik sepenting bahwa tarbiyah Kak Dito adalah sebuah khilafah dari Allah. وهذه الخلافة تتعلق بيوميات الإنسان. Dan khilafah Kak Dito berkaitan dengan setiap keharian kita. وما يجري في بيته كل يوم. Dan apa yang terjadi di rumah-rumah kita. كل ما يصدر من أولاده ومن بناته في البيت. Dan setiap apa yang saya kelakuin bina anan baaban saya laki ban sebini saja. هذا كله له تأثير على الإنسان. Ben Kak Dinto saja na bareng akidak ka manusia. والأقوال والأفعال لها أثر في حسن الخلق وحسن السيرة أو سوءها. Ben kelakuan ben buta benar yang itu orang sepo Kak Dinto andi bekas yang sangat kepada anaknya. وهناك Kak Dinto bagus atau bercuba. تبدأ مهمة الآباء والأمهات في البيت. Ben Kak Dinto semakin mulai kewajiban orang sepo nang romana. إذا لم تكن أمورهم في البيت مزمومة بزمام الاتباع للنبي محمد وإلا ضاعت الأمور. Mana bisa semakin romana orang tu orang sepo Kak Dinto ada yang berkaitan dengan Nabi Muhammad maka semuanya akan sia-sia. فلا يسمح الأب ولا الأم بدخول شيء من المؤثرات على الأبناء والأولاد. Maka dari Kak Dinto bapak semakin harus aja rumahnya tidak boleh ada sesuatu yang bisa mengganggu hubungannya anak-anak dan isi rumah ini dengan Rasulullah. وهم نفسهم الآباء والأمهات إذا ما زموا أمورهم بحيث تدخلت عليهم المؤثرات والنيات السيئة ضاع الأولاد. Dan reng tua tibi Kak Dinto harus mekuat sambungan nah dak ka Nabi Muhammad mana nabi sampai tak mekuat hubungan dak ka Nabi Muhammad sangkena aketuan niatnya cuba dalam pendidikan maka semakin anan tersia-sia. وإذا حصلت الانحرافات في نيات الأب والأم وفي مقاصدهم بدأت تظهر الانجرافات وراء الشرور والمساوئ والمصائب. Mana bisa semakin salah in dalam niat yang sepo adi di anak maka semakin akan muncul kecubaan, kerosakan, musibah nang dalam compok Kak Dinto. حتى ربما وصلت بعض الأسر إلى أن تكون حياتها مثل حياة الكفار والفجار والعياذ بالله وتتبعهم. Sampai sebagian Kak Dinto romanah diin ampon diatur kalaban orang-orang kafir dan orang-orang secuba. هذه من التأثيرات. Kak Dinto semuanya dari ada yang membekas, ada yang mengatur. تأثيرات العوامل السلبية التي تحصل للأسرة. Dan Kak Dinto adalah sesuatu yang bisa membekas kepada keadaan rumah kita semua. وسببها غفلة الأسرة. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita lupa akan pendidikan di rumah kita sendiri. وعدم تسليم زمام أمورها للحق وللنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan tidak menghubungkan hati dan orang tua nah tak sampung atenah anak ben abek tibina dak ka Allah ben dak ka Nabi Muhammad. ما ينبغي أن يكون لهم تبعية لغيره. Tak mungkin romana orang iman Kak Dinto atau dak keselainah Allah ben Nabi Muhammad. لا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Bani Kak Dinto sebutakin terjemahan tafsirna bahwa orang mukmin selake ben sebini ketika ampon potosaki sareng Allah tentang sesuatu perkara maka tak ketuan pilihan kecuali atoro dak ka Allah ben dak ka الله أعطى الإنسان الحرية في الاختيار.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada manusia ولكن هذه الحرية فيما أباح له. Dan kebebasan ini tapi di dalam koridor apa yang diperbolehkan oleh Allah. من غير الأمور التي قضى الله سبحانه وتعالى بها وقضى رسوله بها. Tapi mana Nabi ampun perkara kak dito ipotosaki sareng Allah ben Nabi Muhammad tahu le pele tahu le ada kebebasan waktu kak dito. أما ما أوجب الله ورسوله وما حرم الله ورسوله ماشي اختيار فيه. Mana Nabi semangken kak dinto ampun wajibaki utabai haramaki sareng Allah ben Nabi Muhammad sobung pilihan lain kecuali ampun taslim dak ka Allah ben Nabi. يختار ماذا؟ هذا إما واجب إما حرام ماشي اختيار. الاختيار في الإباحة مباحات. Bebas napa semangken? Gak ada kata-kata bebas. Mana Nabi ampun wajibaki sareng Allah ben haramaki. Mana Nabi kebebasan kak itu adalah hal yang mubah. قال الله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافوا أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. Kak dinto Allah Subhanahu wa taala jelasaki saya terjemahan tafsirna epon ketika orang-orang kak dinto saya sake atena saya artinya tak sampung dak Allah ben Nabi Muhammad ketika panggil sareng Allah untuk paringin suatu hukum dan keputusan mereka kak dinto tak anda tapi mulai beri kenyamanan berupa harta orang yang gelak kada datang apu rebut harta kak dinto. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Nang ayat selain ay jelasaki bahwa beandre tak sampurna imanah kecuali beandre atoro dak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Benang atena kelak kak itu lekeh tak berat untuk atoro dak ka Nabi Wa Muhammad. yusallimu taslima. Ben pasrah dak ka keputusan Nabi Muhammad sangat pasrah. Ma wadhifatul mar'a fi kulli dhalik? Semangkin jelasaki pun apa kewajiban puh untuk bereng bini nang pok compok. الرجل يتعامل داخل المنزل وخارج المنزل. Semakin mana Nabi bapak kewajiban dalam ben luar rumah. ويتعامل مع أمور كثيرة. Berketuan hubungan relasi yang banyak. حسب العمل الذي عنده. Tergantung kelakuan pekerjaannya. هذا يتعامل مع الخشب، هذا مع الحجارة، هذا مع الحديد، على حسب العمل الذي عنده. Ben kelakuan bapak kada tu tengah-tengah macam bade sedri asal aku kajuh besi ben lain. فهم يصلحون الأجناس، هذا يصلح حديد، هذا يصلح الخشب، هذا يصلح الحجارة. Orang tua bapak kan itu lakona tengah-tengah mecek atau mau fokus kaju atau alako besi tua atau besi lain kan itu. أما المرأة في البيت تتعامل مع شيء واحد. Mun compok kan itu lakona karo situ. وتصلح شيء واحد. Ben tugas cuma situ, mabecek. وهو أعلى هذه الأجناس في الوجود. Tapi kewajiban kak itu lebih teki ben lebih luhur daripada kelakuan saya. وهو الإنسان. Engki kak itu mabecek manusia. تتعامل مع مستوى عالي جدا. Orang bini kak itu kudu napa nyaman mecek manusia kak itu in dalam muamalah yang paling bagus. ما هي مع جمادات ولا نبات ولا حيوان، مع إنسان. Beni hubungan kalaban kajuh utaba betoh utaba hal-hal se napa nyaman tak odi tapi alako apolong bermuamalah kalaban manusia. إذن الله أوكل إليها مهمة سامية عالية. Berarti kak dinto abtina sarajunan ngaoningin bahwa Allah abri tugas sesangat raja dak kering bini. إذ أن شغلها مع سيد الأجناس. Karena interaksinya sering bini kak dinto dalam compok kalaban paling bagus makhluk ke Allah Subhanahu wa taala engki arupaki manusia jenis فهي manusia. تتعامل مع الإنسان نفسه وإصلاح الإنسان نفسه. Karena hubungannya namanya menreng bini kak dinto kalaban mabagus manusia juga. إذن دورها عظيم. Kewajibannya semakin tu rajo. ما هو بسيط هذا الدور. Benih hal sepele kak dito. المجالسة وأثرها في التربية. Semakin ajelasaki bagaimana asar apa yang bekasnya sering akilengki dalam pendidikan. تأثيرها عظيم. Mun sering ajuk tojuk kak itu akan membekas sangat. يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله. Dalam hal kak dinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu bahwa manusia kak dinto tergantung seelong kepolong. والمجالسات لها عدة وسائل مختلفة. Sering ajuk tojuk kak dinto ada medianya masing-masing. في مجالسة مباشرة مع الشخص. Bada medianya itu seperti kilengkian yang ada semakin kak dinto. وفي مجالسة مع الأشرطة. Bada tengah-tengah orang tojuk kalaban si namanya kaset. في مجالسة مع الكتب.
Bada semakin orang yang tojuk kalau ben kitab. وفي مجالسة مع التلفزيون Bada semakin orang yang tojuk kalau ben وفي مجالسة TV. مع الجوال. Bada saya tojuk bi HP. وهذه كلها لها انعكاسات في الحياة. Ban in dalam kilan-kilan gak dia tu pasti mempunyai bekas dalam ولا dirinya. بد من أن يحصل منها تأثير. Ban akan membekas kepada mereka ketika orang ini sering tojuk. لكن هذا التأثير لا يؤثر على العاقل من أهل الإيمان. Tapi hal ini semuanya tidak akan mengganggu akalnya seorang yang beriman kepada Allah. ولا بد أن يفهم الإنسان أن لكل خير يجالسه أو يشاهده له تأثير وكل شر أيضا له تأثير. Dan semakin artinya sarajan kutu ngawning ini bahwa setiap kefokusan dan kecubaan seiceling artinya akan membekas di diri kita, sadar atau tidak sadar. ينتقل عن طريق السمع والبصر. Dan baik itu juga dari kopeng atau dari mata. وهما بابا القلب. Keduanya mata dan kopeng gak itu lah bengah ate. يوجد للقلب باب غير السمع والبصر. Dan apa saya beda dari ate kak itu celenah dari mata dan kopeng. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سيسأل عنه. Makanya setuju kak itu cubun Allah Subhanahu wa taala bakal epentakin pertanggungjawaban engki kak itu baik kak itu kopeng mata atau ate. فلهذا السمع والبصر لهم ارتباط قوي بالفؤاد بالقلب. Dan kopeng ben mata kak itu aketuan hubungan sekuat kalau ben ate. وكل ما يدخل من السمع والبصر يصل للقلب. Setiap napa saya padang bi mata ban saya keding kalau ban kopeng stay akan beda dengan ate naju. ربما يغتوي الإنسان بكلمة واحدة يكون غواء إلى يوم القيامة وهو في فساد. Banteng kateng manusia kak itu gara-gara ngiding situng kalimat orang yang gila kak itu tuti rosak sampai kiamat. Nauzubillah. وربما منبر واحد يشاهده يرجع عن طريق الله إلى أن يموت والعياذ بالله. Batang kateng gara-gara situng sinetron situng perkara saya celing mata oleh mata maka orang yang gila kak itu keluar dari jalan Allah sampai mati. وبالمقابل كم من منظور وكم من مسموع كان سبب للإقبال على الله. Banteng kateng ada satu kalimat atau besitung keding atau besitung perkara saya celing atau tiap orang gila kak itu tawajjuh dak ke Allah. وغير ناس من السوء إلى الحسن. Ben perkara kak itu bisa ngubah dari coba ke bagus. إذن ينبغي للعاقل أن يعتني بباب القلب وهو السمع والبصر. Maka dari kak din wahai orang-orang yang sandi akal ajunan kutu jaga paningan ben pamerangan kak dito. وينبغي للمؤمنين أن يهتموا بالتربية من هذا الباب باب السمع والبصر. Ben ajunan wahai orang-orang yang seiman harus menjaga di dalam pendidikan ajunan supaya ajunan aja gesera orang-orang yang seididik kau pengaban paningalah. وعندهم توجيهات الله. Ben ke dalam kak dito beda taujihat dari Allah Subhanahu wa taala. وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Tabun Allah Subhanahu wa taala kabala ada orang-orang yang seiman suruh jaga apa ningalah. ويحفظوا فروجهم. Ben jaga farji epon. ذلك أزكى لهم من الله خبير بما يصنعون. Karena kak din to atia kita sajan soce atina ben Allah ngaoningin napa si ajunan وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن Kabala semakin dak orang bini seiman kak dinto ya Nabi Muhammad supaya mata nak kak dinto caling celing ban seremban ban aja ge farji. هذا توجيهات فيها تربية. Ban kak dinto pakon tapi beda pendidikan dari Allah. ينبغي لأهل الإيمان أن يهتموا بهذه التوجيهات. Orang iman kau tu aja ge pendidikan ban taujihat dari Allah kak dinto. ثم تكلم عن الزواج والتربية. Kemudian beliau semangkan jelas sakit tentang masalah perkawinan. المرأة تتزوج Yang bini akabin. فيكون لها دور كبير في التربية. Setelah akabin ada tugas besar setelah itu. الله جعل القوامة للرجال، الرجال قوامون على النساء. Allah Subhanahu wa taala atia kireng laki kan itu cagak untuk reng bini. لكن مع كل هذا النساء لهن تأثير أكبر على تعديل الرجال. Tapi di balik ini semua reng bini mempunyai tarbiyah pendidikan yang membekas kepada laki-laki. وأداء حق القوامة في الرجال. Mana bi cagak dalam rumah tangga reng laki. ويمكن أن يكون دورها عكس في خراب الرجال. Tapi kadang reng laki kan itu si merusak rumah tangga. فهنا يأتي التوجيهات. Makanya kak itu semakin ebelein sareng Allah شوف Subhanahu wa عندنا taala. كل شيء يمكن أن يكون خير يمكن أن يكون شر. Setiap perkara kan itu beda bagus dan beda coba. لكن الذي يجعله في الخير التوجيهات. Tapi saat tiaki abak kan itu selalu beda dalam kebagusan karena ada taujihat. ما المقصود من الزواج؟ Apa semakin saya maksud dari perkara? ما هي النية عند الزواج؟ Napa niatnya sampean ما akabin? الحكمة وما النتيجة من الزواج؟ Napa hikmah ban buanah akabin? هذا كلها توجيهات من الله. Kak itu setujunya taujihat dari Allah Subhanahu wa taala.
ولهذا من أجل أن يستلم الرجل دوره في إصلاح الأسرة وتستلم المرأة دورها في إصلاح الأسرة يجب عليهم على كل واحد أن يفقه دوره في الأسرة. Maka dari kak itu setelah akabin reng laki neremah amanat ben si bini nerema amanat, maka semakin kak itu kudu ngaoningin antara reng laki ben bini reng bini kak itu kenapa kewajiban ekok compo. فدور المرأة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذا دورها. Semakin kewajiban reng bini kak itu tugas mun Rasulullah SAW ada budak kering tuan reng bini mun datang orang se ala merah anan beun kapi tapi akhlak ben agama bagus maka tuli pakabin. يعني أن تختار صاحب الدين. Maka semakin kudu milih reng laki si andi agama si kuat. ولا تختار غير صاحب الدين. Banyak sampai milih dekat orang yang setandi agama. طيب ودور الأسرة. Kewajiban reng keluarga semakin. فاظفر بذات الدين تربت يداك لا تقدم شيء على الدين. إذا تريد أن تكون أسرة صالحة. Munajunan semakin terus andia keluarga si harmonis, si bagus, si sae, maka harus pondasinya dengan agama. ودور الزوج وأسرته. Napa semakin kewajiban reng laki? إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. Artinya semakin manabi reng laki gak dinto ampun tertipu kalau ban musuh-musuhnya Islam maka semakin bakal terjadi fitnah ban karusakun si raja ng bumi kan. معناه إذا بدأت تدخل إلى قلوبكم إغراءات الكفار والفجار في تغيير النيات للزواج ستكون فتنة عظيمة. Semakin wahai reng laki pada ngaki mun ajunan semakin ampun tertipu kalau niat-niat orang kafir atau gaya-gaya orang kafir yang dalam perkawinan maka semakin bakal terjadi kerusakan raja ng bumi kan. إذا لابد على الأب والأم أن يضعوا في قلوبهم نور هذه التربية من قبل الزواج. Semakin reng laki reng bini kudu ngaoningin niat-niat sebelum akabin kak dinto. قال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة أو مباهم بكم الأمم يوم القيامة. Kak dito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu akabin ben mabenya anan ben karena engkau tetip bekal bunga kalau banyak umat nang hari kiamat. هذه نية من نيات الزواج. Nikah termasuk niat si penting. أن يفاخر بنا المصطفى على الحوض. Abtina sarang ajunan kau tu andi niat ketika akabin terima bunga Nabi Muhammad. اليوم حد من اللي يتزوج يخطر على باله هذه النية. Napa semakin ajunan andi pernah andi niat kak din tu ketika akabin. تكثير الأمة من شان يفاخر بها النبي يوم القيامة. Banyak umat Nabi Muhammad supaya mau bunga dekat Nabi Muhammad nang kiamat. حتى آبائهم وأمهاتهم ما عاد يخطر على بالهم هذه النية. Tengah teka mat tua nareng tua nanti tadi pikiran kak din tu dalam akabin. لأن نور التربية انحجب عنهم. Karena inti cahaya dari pendidikan kak itu tak dapat kau orang kena. بسبب أنها داهمتنا هناك أمور كثيرة ودخلت إلى عقولنا. Karena Kak Dinto sudah terpengaruhi akalnya dengan hal-hal yang lain di luar agama. Allah yaltuf bina wa bi usrina insyaallah. Semoga sareng Allah Subhanahu wa taala paring lutuf keluarga nabtina sareng. Wa yaj'alna wa iyyakum insyaallah min ahli al-istiqamah. Malar muke betati orang se cecek ing dalam jalan Allah benar. Yubarak lana fi hadhihi ad-daurah. Paring barokah daurah Kak Dinto. Wa yaj'al lana fiha nafa' insyaallah. Baik paring manfaat se banyak sareng Allah. Wa yji ma'ana insyaallah fi al-jalsa al-qadimah al-ihtimam bit-tanshi'ah min al-bidayah. Abtina sarang ajunan bakal nerusakin dan pepangkian bakal datang masalah kewajiban in dalam mengembangkan pendidikan Kak Dito. كيف يهتم الأب والأم بتنشئة أولادهم وبناتهم من البداية. Kak Dito jelasaki bahwa dua orang tua Kak Dito harus mempunyai perhatian besar ketika mengembangkan anak-anak Kak Dito. نقصد من البداية من قبل الزواج. Bahkan pendidikan dan kewajiban Kak Dito sebelum akabin. ما هو من بداية الولادة من قبل الولادة. Aja ga anak Kak Dito mulai dari kapan lahir tapi sebelum lahir lagi ampun aja ga anak. فيبدأ من أول الزواج من نية الزواج نفسه. Mulai kewajiban in dalam aja ga anak Kak Dito mulai dari akabin. هذه النيات اللي تكون قبل الزواج لها أثر بعد الزواج. Niat saya sebut lagi sarang beliau Kak Dito Ki Buru sebelum akabin Kak Dito mempunyai efek yang besar setelah akabin. تظهر هذه الآثار بعدين النية مطية. Dan akan terjadi dan akan nampak ketika setelah akabin. ومن غفل عن النية ما قدر يعمل شيء بعد الزواج تلخبطت أموره لأنه ما عنده نية.
Tapi kalau tidak mempunyai visi misi sebelum akabin, bekal rosak ben ancor ketika mara akabin. Tahun ning pun apa sih kelakon? الله يصلح لنا النيات Malar muka apa tepat visi misi naptin ويصلح لنا المقاصد إن شاء الله berniat naptin sareng ajunan ibu bagus. يبارك لنا في هذه الدروس Malar muka paling barokah pepangkian. ويجعلها نفع لنا في حياتنا Ben malar muka paling kemanfaatan yang ke dalam kodin. وتأثيرا في حياتنا وبعد مماتنا. Semoga menjadikan efek yang bagus dalam kehidupan ben mati naptin sareng. آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. إيش عندهم عنهم؟ Wala ada pertanyaan ya Toren. Mana ada pertanyaan nireng ya Toren. Oh, iki. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari penjelasan Siki Guru, Abdina pada pertanyaan bahwa dalam pernikahan nikah harus berniat yang baik dan seterusnya. Pertanyaannya, harus nunggu orang nikah becek ada, napa berjalan sambil belajar dan harus mapan duluan untuk menikah, napa sambil berjalan sambil belajar. Yani min bayanikum yas'al hal yani ihsanun niyya wa ihsanul ahwal hada يبدأ من أول النكاح أو مع الوقت يمشي كذا؟ لا، يبدأ من البداية. أنت لما تصلي نيتك قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ Ben ajunan memfokus niat kak dinto ben tengka kak dinto mulai dari sebelum akabin akati ajunan ketuan memfokus tengka bening waktu apa jam atau memaran apa jam tapi mulai dari sebelum apa jam waktu tepat. هي النية نفسها تخليك تقدر تمشي بعدين. Tapi niat kak dinto saat tetiaki ajunan bisa acilan dalam kefokusan. قبل أن يبدأ الإنسان في أي عمل يراعي النيات أول ويستحضر النيات لأنها هذه تعطيه القوة والتوفيق إن شاء الله من الله في السير في الطريق. Ben kak dinto harus bukan cuma dalam perkawinan, semua pekerjaannya harus punya visi yang jelas, si berhubungan kelawan Allah dan Rasulullah. Ben kak dinto saat tetiaki orang yang kelak kak dinto mempunyai motivasi besar dalam perjalanan. لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي لا تصلح الأعمال إلا بالنيات. Makanya Rasulullah SAW ada busa kak dinto tak kira fokus kelakuan kecuali kalau ben niat. Yani hu yas'al mungkin kathir minan nas yawfilun an niyatihim wa yani ya'rifun wa ya'un ba'da ma sami'u min kalamikum al-an kayf bay'amal. إذا تذكر ينوي من الآن. Semakin ajunan tak niat dari sebelum semakin ke niat ajunan kak dinto. فإن الله سبحانه وتعالى إذا رأى صدق نيته يوفقه. Nabi semakin ajunan ampun ongku niat kak dinto si bagus, Allah bakal beri taufik dek ajunan satu aja. نعم. Satu lagi. Bagi wahid. Irangnya tu mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sahawas pertanyaan dari Putin Gaula. Ada kejadian orang kak ditoh terburu-buru untuk menikah dengan alasan takhallus minaz zina. Yani wahid yani yasra fi zawaj yani yurid yatazawwaj mubadiran li'annahu misalnya takhallus an zina. Tapi di posisi orang tersebut belum siap secara zahir dan batin. Artinya secara materi tidak siap dan juga secara pendidikan dia masih kurang. Apakah harus berburu-buru nikah atau seperti apa? Ma'annahu ma fi istidad matin wa makin fi hatta fi dirasatihim ma yukammilun dirasah. Lakin hu yurid yatazawwaj mubadara li'annahu mishan takhallus an zina. Lakin ma indahu istidad zahir batin fadlan an dirasah. Fi dirasatihim yani ma yukammilun. Hal كيف يعني ما فهمت السؤال. ايش يعني السؤال هل صحيح هذا الزواج؟ Ya, Kak Dito benar perkawinan seperti itu benar apa? Apakah harus menyegerakan nikah atau tetap mempersiapkan diri? هل يعني الآن ماذا يعمل؟ هل يتزوج سريعا أو مثلا يعد نفسه في أمواله وفي ظاهره باطنه في دراسته؟ الزواج ما له علاقة بالأموال والإعداد. الآن المشكلة كثير من الشباب ما بيتزوج إلا إذا عنده ملايين، إذا عنده بيت، إذا عنده مدري إيش. أنت تريد تتزوج ولا تفتح تجارة؟ Ya, ini beliau semakin tabu, gak ada hubungan yang relasi yang kuat antara perkawinan dan harta sebenarnya. Bodoh sebagian orang yang semakin tanda akabin kecuali andi istri persiapan matang. Bener lah, aku pakai akabin semakin gak ada.
تزوجوا فقراء يغنيكم الله. Ajunan akabin ni dalam keadaan tadi penapai pasoki sareng Allah. من أسباب الغناء الزواج. Termasuk sebab orang gelak kada to pasoki akabin. والإنسان يعجل بالخير. Manusia gelak kada to tapi kapuruh dalam kebagusan. انتبهوا هنا بارك الله فيكم. عندكم نيات الشيخ علي بن أبي بكر السكران قبل الزواج مجموعة في بعض الكتب يمكن الواحد أن يستفيد منها. Ajunan mungkin semakin nyareh niat saya kumpul lagi kalau banah Syekh Ali bin Abu Bakar Abu Bakar As-Sakron kak dito niat badannya sebagian kitab ajunan mungkin ngalak faidah dari niat kak dito. Wa amma binisbah fil ilm fi dirasah ma yukammilun dirasatahu. ليه ما يشتغل الدراسة بالزواج؟ يعني الدراسة جانب والزواج جانب، يعني يتزوج ما يتعلم خلاص يجلس عند مرته ولا ايش؟ Kemudian beliau jelas lagi masalah pendidikan semakin. Apa hubungan antara kabin dan pendidikan? Ben kabin tapi terus lagi pendidikan nah. تزوج واصل دراستك توك. Akabin ban terus lagi pelajaran sampean hal itu biar saya. العلم ما ينتهي. Ilmu sobong batas. هذا حد Ampun. Bagi ada wahid. بسم الله. Kelanon ganito. Betul kaula atanya tentang ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ila akhirih. Kadinto sebagian orang kadinto mengartikan bahwa reng laki kadinto derajat lebih ongkol dari orang bini. Sebagian kadinto sebenarnya kadinto seistona sekaimah mengartikan memahami ayat kadinto. Benapaan sebisa petik dari ayat kadinto kaangkui pendidikan de kaula benda lainipun matur selangkung. Wa yas'al an tafsir ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Ba'duhum yaqul anna ar-rijal hadha a'la darajatan minan nisa. Wahid. Summa in kana hadha sahihan aw khatan huwa yastafid min hadratikum. Summa madha huwa an-nugat wa at-tafsir alladhi nastafid min hadhihi al-ayah li tarbiyah. أولا ما في اسمه الرجال أفضل من النساء. Pertama kali sobung kata-kata reng laki lebih afdal daripada النساء والرجال كلهم سواء. reng laki banding bini pada satu. وكم من مرأة خير من ألف رجل. Beteng-beteng reng bini situng lebih bagus daripada 1000 reng laki. ما هو معناه قوامون على النساء أن الرجال أفضل من النساء، لا الأفضلية بالأعمال ما هي بالجنس. Qawamun 'ala nisa kak itu benih maknana bahwa reng laki lebih afdal karena kefokusan bukan dari jenis tapi dari pekerjaan. ومراد قوامون أي قائمين على النساء بالأمر وبالتوجيه وبالتربية وبالنفقة. Saya maksud dari qawamun 'ala nisa bahwa reng laki kak itu teti caga in dalam pendidikan dan in dalam nafkah untuk reng bini kak itu. أي أن القوام إليهم أن المرأة ترجع إلى زوجها والأمر في الزوجة للرجل وفي أيضا في نفقته عليها في اهتمامه بها في انتباهه مسؤول عنها. Bahwa dalam Kak Dinto maksudnya adalah reng laki Kak Dinto mempunyai kewajiban besar kepada reng sebini Kak Dinto in dalam nafkah, pendidikan, taujih, dan itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban sareng Allah. ما هو معناه أنه أفضل منها لا. Benih maknana Kak Dinto pas reng laki afdal daripada reng bini. يمكن هي أفضل منه هذا أمر متعلق بالعمل وبقرب الواحد من الله. Ben Kak Dinto tergantung sampungan ben atin ada ke Allah ben amalah orang Kak Dinto Nabi masalah keutamaan. نعم. Eki Kak Dinto. Apa neki?